Mayong adlaw. Sa unang video, naghatag ko og overview unsaon paggamit ang z-test, t-test ug ang chi-square. Overview lang ang atong gihatag diri kay expected man nga di-discuss na sa inyong teachers ang step-by-step process sa paghimo sa statistics. Sa akong obserbasyon, walay problema ang process. Kamauta ana. Ang problema jud nagtakdo ba ang statistics nga gigamit sa research ug ang statement of the problem. So, maunay atong focus ni aning atong video ug ang previous videos pud nato bahin sa statistics. Sa dili pa ta modayon, click subscribe to this channel for more educational content. Labi na karon ang atong pamaagi sa pag-eskwela, online na tanan tungod aning hulga sa COVID. Ako pud ning gibinisaya para masabtan pod sa mga naglisod in town og sabot anang statistics. Gamay lang ni pero ang hinaot ko nga naamoy makuha bisag gamay. So, click subscribe para dali nimo matultulan ning atong mga videos. So, sugod na ta sa Pearson's product moment of correlation or coefficient of correlation. Kanus-a man ni gamiton ang Pearson's product moment of correlation or coefficient of correlation. Kani gamiton ni kung nangita ta sa relationship between two variables. A very easy example nga dili jud nato malimtan kanang correlation sa price ug sa demand. Kung taas ba ang price, mutaas pud ba ang demand sa goods? Kung mahal ang iPhone, taas pud ba ang demand ani nga produkto? Or vice versa? Pwede ninyo i-research ang price ug ang demand kung naa ba gayoy relationship ning duha. Sa pagkakaroon ang astong tan-awon nga statement of the problem mao kini. Does the amount of allowance correlate with the number of gaming minutes among selected students? In question form, another question form would be, is there a significant correlation between gaming minutes per day and amount of allowance among selected students? Gusto ka ba mahibaw ba nga kanang mga nagsige na lagduwa dinha usay mukating pagani? Unsab na sila, dako ba na sila allowance or gamay allowance? Kay kung unsay resulta sa imong research ana, kung pananglitan na ay correlation, di one of your recommendation nga pagamyan ang allowance kay ila ramang i-duwa. So, sa pag-statement of hypothesis nato, natay null hypothesis, napud tay alternative hypothesis. Sa atong null hypothesis, nagyud ang panganag no. There is no significant relationship between amount of allowance and daily gaming minutes among selected students. Ang atong alternative hypothesis, there is a significant relationship between amount of allowance and daily gaming minutes among selected students. Kung ingon ato ang atoang klase sa problem, ang atong choice of statistics kay Pearson R. Example, katong based atong statement of the problem nato. Daily allowance, gaming minutes per day. So, mao ni mga students, selected students. Mao ning ilahang mga bound. Ya imo nang i-total. Then i-divide by 11 kay 11 man ning A to K. Divide mo 11 mao na siya ang mean. So unsay resulta diri sa mean, ibutang na nimo tagsa-tagsa diri. Butang-butang ana. Pagkahuman 50 minus the mean isuwat diri. Kay mao man na siya pamaagi. Pagkahuman unsay numero diri imong square, butang sa nimo diri nga column. Ari na sa tas gaming minutes per day. Mao ni ilahang minutes taga adlaw magduwa sila.
Si A, moduwa og 60 minutes. Si B, moduwa og 120 minutes. And so on and so forth. Okay, so imo gyapon ng totalon pila ka minutes. Divide by 11, kay 11 man ni siya tanan. Ang ato ang number of cases, 11 man. So, divided by 11, that's your mean. Nya, ang mean, ibutang diri. Nya, the number of minutes, y, minus the mean, ang resulta, ibutang diri. Nya, unsay resulta diri, imo nang squared, ibutang po diri. Karon kani nga column, balik ka diri. Unsay score diri, i-multiply nimo sa score diri, ibutang diri. So, anyway, I'm sure nga nakadiscuss naman mo ani sa inyuhang teacher. So, this is just a review. Kung unsaon to ninyo ang data ninyo. Nya, let's proceed to, so that's for person R. Let's proceed to the next, the Spearman Rho rank order of correlation. Kaning Spearman Rho rank order correlation, naa siya'y gamay nga kaparehas sa person R kay ang ilang focus is relationship between variables. Ang kalainan lang kay kaning Spearman Rho rank order correlation, nag-focus siya sa rank. So, example. Ang atong example baron natay mga students na sila academic rating na pois extracurricular rating. Niya, ang ilang academic rating, for example, baron, ana 90, ang B 80, ang C 88, ang D 95, ang E baron 98, ang F 85. Ang ilang extra curricular rating nila kay, for example, ang ilang rating baron diri kay kuan baron 80, depende unsa may ilahang rating nya. Imo dayong i-rank ang X kani siya, i-rank din nimo siya asa man toy pinakataas, mao toy butangan mo 1 nya. Ang sunod sa taas mao toy 2. So the same pod sa rank Y, asa toy kinatasan pananglitan ang extracurricular rating sa A kay 90, siya may kinatasan, so butangan nimo 1 nya. For example, ang F, ang iyang extracurricular rating kay let's say 88, siya mo ikaduha, so butang na mag 2. Yeah. And then, imo din kuhaon ang difference. X minus Y, butang nimo din difference. Then, ipagkahuman, square nimo ang difference ari sa dibutang. Then, napa na siya another process on how to do that. I'm sure nga kibaw na mo ana, so di na lang ta mo focus ana. Ang ato diri is Kanus-a gamiton ang Spearman Rho. So, gamiton ang Spearman Rho kung focus ka sa ranking. Okay? Yeah, example sa statement of the problem na to. Is there a significant relationship between the ranking in academics and ranking in extracurricular activities? Yeah, statement of null hypothesis. There is no significant relationship between the ranking in academics and ranking in extracurricular activities. The statement of alternative hypothesis. There is a significant relationship between the ranking in academics and ranking in extracurricular activities. So, those are for the hypothesis, how to make the hypothesis. Kung ato atong statement the problem, the choice of statistics is Spearman rank order correlation. So, that's it. So, we now know Kanus-a gamiton
ang Pearson R o ang Spearman rank order. So, lastly, let me remind you to subscribe. And thank you for watching this video. If you have any questions, you may write your questions on the comments below.